SM Education is the quality of education. ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ SM ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଆମର ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଥିରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କ୍ଲାସ୍ 10 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ତ ଯଦି ଦେଖିନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକର ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଦେଇଥିଲି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଡବଲ୍ କରିଥିଲି କହିଥିଲି ଯେ ପାର୍ଟ 1ରେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯେଉଁଟା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ତ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା କହିଦେଇଥିଲି। ତ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ସାର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କହିଥିଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇକି ଆସି ଏନ୍ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମେ ହେଉଛି ବହୁତ କିଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିପାରିବ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 10 କ୍ଲାସ୍ 12 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 100% ସିଓର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତ ସେସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଚାଲ କ୍ଲାସ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କାର୍ବନର ଫାଷ୍ଟ ଏନ୍ସାର୍ଟି ଦେଖିବା। ଦେଖ କାର୍ବନର କେଉଁ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କାର୍ବନ ଯୌଗିକରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅପୃକ୍ତ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସବୁ ବୁଝିବା। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ପରମାଣୁ ସହିତ ବନ୍ଧିତ ଗଠନ କରି ବହୁ ବୃହତ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ। এই ଗୁଣକୁ କାର୍ଟିନେସନ୍ କୁହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ କାର୍ଟିନେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର। ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ କାର୍ବନର ଯୋଗ୍ୟତା 4 ହୋଇଯିବାରୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ କାର୍ବନର ଅନ୍ୟ 4ଟି ପରମାଣୁ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସହିତ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବା ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ କେବଳ ଏକ ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରମାଣୁ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ପୃକ୍ତ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଏକ କାର୍ବନ ଜାଗା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତ ଏଟା ଆମର ମିଥେନଟା ହେଉଛି CH4, ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସି ର ହେଉଛି ଡବଲ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ C2 ଇଥେନର ଆମର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା C2H6 ହେଲେ ଦେଖ C2H6 ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ବନ ଓ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିବନ୍ଧ ବା ତ୍ରିବନ୍ଧ କରିଥାଏ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପୃକ୍ତ ଯୌଗିକ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଜଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ ତମେ ଆରାମସେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ତାର ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବ ଏଥିନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର C2H6 ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ତାର ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖ C2 ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଏଠି ନେଲା ତ C2H4। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଇଥାଇନ୍ର C2H2 ଦେଖ C2 ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡରେ CH ନେଲା ତ C ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ C H ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ C ବୁଝିପାରିଲ। ତ C2H2 ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା। ତ ତାପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିପାରିବ ତାହେଲେ ଆଇରନ୍ ସଲଫେଟ୍ର କି ପ୍ରକାର ଲବଣ, ଏଟା ଅମ୍ଳୀୟ ନା କ୍ଷାରିକ, ଏହାକୁ ଜିଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖେଳ ହୁଏ ଏଟା ବି ଦେଖିପାରିବ ଯଦି। ଓକେ, ଦେଖ ତାପରେ ଯଦି ଯିବା ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ତ ସହ ସଂଯୋଗ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କ ଗଠନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡଟ୍ ସଂରଚନା ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଅ। ପିଲାମାନେ ସହ ସଂଯୋଗ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବ ନା CH4 ତ CH2O ଯୋଉ NH3 ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂଯୋଗ। ତ CH4 ଯୌଗିକର ଡଟ୍ ସଂରଚନା ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ C ର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା K2L4, ତାପରେ H ର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା କେତେ ଅଛି ନା K1। ଓକେ, ତ ଏମିତି ତାକୁ ଡ୍ର କରିପାରିବ। ତାପରେ ଡ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ NaCl ନା CaCl2 MgO। ଓକେ, ତାପରେ N ର ପରମାଣୁ କ୍ରମିକ 11 ଯୋଉଟା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବ ପରମାଣୁ ବହିସ୍ଥ କକ୍ଷରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନଙ୍କର ସହଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସହସଂଯୋଗ ବନ୍ଧ, ସହଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସହସଂଯୋଗ ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ପରମାଣୁ ବହିସ୍ଥ କକ୍ଷରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଲେଖି ଦେଉଛ ତାହେଲେ ତମେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ତାପନ କ୍ଷମତା କ'ଣ ବୁଝାଅ ଆଉ ଜୁଲ୍ଙ୍କ ତାପନ ନିୟମ ନିଗମନ କର। ପିଲାମାନେ ଜୁଲ୍ଙ୍କ ତାପନ ନିୟମ ଆମକୁ ଆମର ଦେଖ ବିଭାନ୍ତରଣ V ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି I ଧରିବା, T ହେଉଛି ଆମ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ସମୟ ଧରିବା। ତ ମଧ୍ୟରେ Q ଚାର୍ଜ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ I = Q/T ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି I = Q/T। ଓକେ, ତ ତାପରେ ହେଉଛି T ହେଉଛି ସମୟ ଏକ ସମ୍ପାଦିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟୟିତ ଶକ୍ତି, ତ W = ହେଇଗଲା VQ, ତ ଏକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ପରିପଥକୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତି। ତ P = W/T, ତାପରେ V କୁ ଯଦି କନଭର୍ଟ କରିବ VQ/T, ତାପରେ V କୁ I କନଭର୍ଟ କଲେ ଏଠି I ଯଦି ପଳେଇବ ତାହେଲେ VIT/T, ତ Q = IT ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ। ତ Q ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଲା ନା IT ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ VIT/T ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ P = VI, ତ T ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତି, PT = VIT ବୁଝିପାରିଲ। ତ এই ଶକ୍ତି H = VIT ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି লিখପାରିବ IR/IT। ଓକେ, ତ ତାପ ଶକ୍তি ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିରୋଧ ସମୟ ସମାনুପାତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇସ୍ତ୍ରୀ ହିଟର ଟେଷ୍ଟର ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି 2 ନମ୍ବର ଆଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଆଇଟା ଯଦି ଦେଖିବା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଭାନ୍ତରଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସ୍ରୋତ ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମକୁ ସୂଚାଇଛି, ତ ଏଇଟା ଆମର ଡ୍ର ତ କରିପାରିବା ନା, ଏଇଟା ଇଜି ରହିବ। ଓକେ, ତ ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆମର ଯଦି ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଉପକରଣ ହୋଇଥାଏ ନା ତାକୁ ଏମିଟର କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଉପକରଣ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏମିଟର। ଓକେ, ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାନ୍ତର ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ପରିପଥର ଏମିଟର ଓ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ସଂଯୋଗ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଇଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ନା ସେଲ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦିଆହେଲା। ଓକେ, ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସଂଯୋଗ ରହିଲା, ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀର ଚିହ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧ। ଓକେ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ଲଗ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବ। ଓକେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ
दर्पण सूत्र पे मन रखा दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f तो एमती लिख 1/f इक्वल टू 1 प्लस v 1/v प्लस 1/u एमती उल्टे लिख पार ओके यू हूँ वस्तुर दूरता v हूँ प्रतिबिंब जोटा कि भोकाल लेंथ कहुए इंग्लीश ओके तो यू हूँ वस्तुर दूरता ओके तो एफ हूँ फोकस दूरता बुझीपार तो यहाँ पे लिखिपर तो देख मु सर्ट सर्ट में कहीदे तो आधुनिक पर्जन सारण कैल्सियम किपर क्रमांक करता है सेटा भी लिखिपर तो पे गोटा स्क्रीनशॉट नहीं जाओ मुझे तो कोई स्क्रीनशॉट नहीं जाओ टेलीग्राम भी जॉइन नहीं जाओ टेलीग्राम में मुझे सब पठेदेवी ओके तो फास्टली स्क्रीनशॉट नहीं जाओ सब तापर पे देख এইটা আমার ইম্পর্টান্ট কোশ্চেন লা জানর পছ দেখা কেউ প্রকার দর্পণ ব্যবহার করা যায় ও কারণ সহিত বুঝাও পিলা দেখো জানর পছ গোটে তো সর্বপ্রথমে কইলি যে আমার উত্তল দর্পণ ব্যবহার হয়ে উত্তল দর্পণে আমার জানর পছ দেখা নাই উত্তল দর্পণ ব্যবহার কারণ পিলা এই দর্পণ প্রতিমা আকার ছোট হয়ে যায় সড়ক হয়ে যায় ওকে তো প্রতিমা আকার ছোট হয়ে যায় এবং সড়ক হয়ে যায় তো যাদ্বারা কি সমতল দর্পণ তুলনায় উত্তল দর্পণ অধিক ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব দেখা যায় এতিকি পয়েন্ট তুমি যদি লিখি দেছো তাহলে তুমি ফুল মার্ক পাইব ওকে তো এতিকি পয়েন্ট টোটাল লিখিবার আছে বুঝিপাইল তারপরে দেখো 3 নম্বর দিয়েছিল আমার কেউ নিয়ম করি বিদ্যুৎ সত্য প্রবাহ করুয়া এক সরল পরিবাহ সৃষ্টি হওয়া চুম্বকীয় পিলা দেখিপার তারপরে দেখো খাদ্য শৃঙ্খলার মহত্ব গুড়িক লেখ ওকে তো খাদ্য শৃঙ্খলার মহত্ব গুড়িক পিলা কোণ লা দেখ परिसंस्थार खाद्य और खाद्य संपर्क जाना और खाद्य उत्पादन और प्रभाव उपर निर्भर कर परिसंस्थार विभिन्न जीवों संपर्क सूचना मिल और परिसंस्थार घटुवा शक्ति प्रभाव जापर ओके परिसंस्थार विषाक्त पदार्थर चलन विषाक्त पदार्थ जैव परिवर्तन समस्या समाधान कर ओके तो तापर जो देखा नेक्स्ट किसी देख एमिबार प्राकृतिक मृत्यु ना कहीं बुझा पे तुमको कहती एमिबार प्राकृतिक मृत्यु ना ओके तो ये पे एमिबा हूँ द्विभजन जनन प्रक्रिया एमिबा ठार देखा जाए यही प्रक्रिया मातृजीवी दुईटी अपत्य सृष्टि होता है अनुकूल परिस्थिति अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा प्रचुर परिमाण में खाद्य पदार्थ मिले या शरीर वृद्धि पाए ओके सर्वबृहत आकार में पहुंचा पर निजर कूटपाद गुड़ी को प्रत्याहार कर प्राय गोल गोल आकार धारण करता है पे देखो तुम एमिबा जो एमती अच्छी तुम जो टी काट दौच से आउटे सृष्टि करदेव से जार ओके तो देखो प्राय गोल गोल आकार धारण करता है आउ खाद्य ग्रहण करे ना और कोष विभाजन प्रस्तुत होता है बुझिपाल पॉइंट लिखिपर लिखिपर समूह विभाजन द्वारा गोटे मात्र एमिबार दुईटी अपत्य सृष्टि होता है गोटे मात्र कहली गोटे दुईटी अपत्य सृष्टि होता है कूटपात साहाय्य परिवेश खाद्य संग्रह कर स्वाधीन भाव बंची रही यही प्रक्रिया संपूर्ण होगापी मात्र 30 मिनट लगे ओके तो द्विभाजन पर 30 मिनट से आउटे कोष स्टाइल मानने काटिदे ओके तो द्विभाजन पर सरल प्रक्रिया एमिबा वंशवृद्धि कर प्राकृतिक मृत्यु ना कहुए ओके तो पे यहाँ बुझल पे देखा उच्च गचर मूलज चाप द्वारा जल परिवहन कहीं संभव हुए ना देख आम जदि जलर ऊर्ध्व परिवहन और मूलज चाप आवश्यक तेज उच्च गछ गुड़िकर मूलज चाप परिमाण अधिक होगा आवश्यक ओके किंतु यह वास्तव में होची होई न थाए बुझिपारछ तो जेतेबेले उत्सेदन बेग सर्वाधिक समय जल परिमाण जल ऊपर उठता है तो सही समय उद्भिदर मूलज चाप परिमाण में कम थी देखा जाए बुझिपारछ सुतरां उपरोक्त दुईट कारण जो उच्च गछर मूलज चाप द्वारा जल परिवर्तन संभव हो था बुझिपाल पे तुम आउट लिखिपर एटा किंबार जोटा अच्छी और अच्छी जोटा पे और जोटा अच्छी पे तुम हेटा देखिपार और भी लिखिपार तो स्नायु कोश नामांकित तो चित्र अंकन कर पे कही कहीं ये क्वेश्चन पे इंपोर्टाट रही तुम 100% 101% कहि ये क्वेश्चन पढ़ी तुम एग्जाम ओके स्नायु कोशर नामांकित चित्र अंकन कर पे देख आम स्नायु कोश नामांकित चित्र अंकन कर देख तार डिजाइन देखो कमी अच्छी फास्ट आम एमती कर तो एमती कलापर आम जो चेर जमी जाए तो सेमती चेर 2-3टा करदेव ओके तो आम गछ जमी काट तो सही टाइप काट काट सारापर आम एपटू कर तो एमती किसी बाहर कर एपटू तो एमती किसी बाहर कर ओके तो भल कर भर गोटे गोल कर ओके जोटा कि यहाँ जो भर कहते यहाँ कहते डेंड्राइट कौटा कहते तो यहाँ भल भाव देखो कहीं आम गछ भाया टी कर एंड मझीटा को आमको जोटा मझीटा कर न्यास्टी पे न्यास्टी कहती सेल बॉडी से जो तार साइडा कहते सेल बॉडी और डेंड्राइट कहती तार जो बाहर थाए तार चेर भाया डेंड्राइट कहती पे एक्शन हिल को कहती ये जो आम तार भाया बाहर थाए मझीटा को कहती पे कौन ना एक्सोलोमा एक्सोसोप्लाज्म तो मिडिलटा कहती ओके एंडनफ पे छोटे छोटे जो बिंदु भाया थाए तले तो एंडलप कहुए टेलोडेंड्रिया जोटा तार चेर भाया जोटा कहली तो सेटा कहुए बुझिपाल तो यहाँ को काटो काटला तुम जापर सब किसी यहाँ फास्ट ड्रॉइंग कर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा अंगारक चक्र एक रेखांकित चित्र प्रतिपादन कर वर्णना अनावश्यक पे कहला तो अंगार चित्र प्रतिपादन यहाँ हूँ इंपोर्टाट रही देख फास्ट पे आम जीव खाद्य ग्रहण और शरीर वृद्धि और खाद्य स्थानांतरता हम ओके पे से मृत्यु हम जो जीव खाद्य ग्रहण और शरीर वृद्धि हम से मृत्यु हम मृत्यु है से जैव अंगारक जोटा कि बहन और अपघटन कहुए सेटा हो तो मृत्यु अंगारक आम्ल हो से वायुमंडल शोषण और जलमंडल शोषण कर अंगारक आम्ल अंगारकाम्ल को जीव अंगारक आम्ल आसो देख सबुज उद्भिद आलोक शोषण प्रक्रिया पुणी खाद्य मिसिकी पुणी जीव ग्रहण और शरीर वृद्धि करेंगे पुणी जो जीवंत हम जीव शोषण हम अंगारकाम्ल की एपट साइड भी जीव बुझिपाल तो यहाँ पे अंगारक चक्र एक रेखांकित चित्र आराम से प्रदान कर तो किसी हार्ड ना पे उदाहरण सहित परजीवी कोष कौन पे लिख तो परजीवी कोष कौन ना जो कोष मैंने अन्य जीवंत प्राणी शरीर भितर बाहर रही पुष्टि साधना करती कहते परजीवी और से पोषण पद्धति को परजीवी पोषण कहुए ओके तार जो दुटा पॉइंट तुम लिखिपर तो एग्जाम्पल तार देपर मलांग निर्मूली उकुणी जक एगुड़ा पे परजीवी पोषण तापर जो नेक्स्ट देखा साइट्रिक अम्ल चक्र कौन साइट्रिक अम्ल चक्र हूँ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स एक एंजाइम द्वारा पायरुभिक अम्ल टूसी युक्त सक्रिय अणुरे परिवर्तन होता है और CO2 निर्गत होता है पर्याय NADH2 संश्लेषण होता है ओके तापर पे देखा जदि आउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा
देख उद्भिद रेणु भवन एक विवरण दियो रेणु भवन क्या कहुए ना देख रेणु भवन द्वारा अपुष्पक उद्भिद वंशवृद्धि घटिका और साधारण प्रक्रिया अटे छतु फिंपी जातीय कबक प्रायक एक प्रक्रिया वंशवृद्धि करते ओके यही समस्त कबकर आकांक्षा कला रंगर रेणु देखा जाए तो यही रेणुगुड़ निर्गत हो जल वायु आसी बुलती तो अनुकूल परिवेश मिसले आंकुरित हो नूतन उद्भिद सृष्टि करती कहती रेणु भवन ओके तो पे यहाँ लिखिपर जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखी देख लास्ट क्वेश्चन पे अच्छी एक देख एकक सिनापेटिक प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चाप को उदाहरण बुझाओ देख आम शरीर संपादित होता सरल प्रत्यक्ष और क्रिया सेंसरी स्नायुग्राही अंगर आवेग आनी सूक्ष्मकांड निकट पहुंची थाए तो सूक्ष्मकांड खबर ग्रहण कर कार्यकारी अंग को मोटर स्नायुकोश माध्यम निर्देश करता है और यही प्रक्रिया मात्र गोटे सेंसर स्नायु और मोटर स्नायु संसिध होता है एक एकस्निक कहुए तो पे यहाँ देखो देख पे डिस्कसन करदे तो पे जोटा भी मुझे कहली से इंपोर्टाट रही देखो ये स्क्रीनशॉट तुम नहीं पार जब नौ तो स्क्रीनशॉट नहीं पार ओके तापर तुम जो सिलेक्शन कहि या जब तुम पीडीएफ यही पीडीएफटा तुम टेलीग्राम चैनल सेंड करदेवी तो से भी जाए देखिए ओके तो आम चैनल पे नुआ जो चैनल लाइक कर सब्सक्राइब कर दो और ये सिलेक्शन गोटे लेखे कमेंट कर दिया नेक्स्ट वीडियो में कौ सिलेक्शन आने ओके तो पे आज थैंक यू।